Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Poštovani gledaoci, dragi turisti, poštovaoci nepatvorenog gostoljublja srpskih domaćina i netaknutih prirodnih lepota naše zemlje, dobrodošli u novogodišnju epizodu emisije Lepše od Pariza. Tradicionalno već 4. put sledi specijal koji će vam u današnjoj i narednoj epizodi predstaviti top 10 seoskih turističkih domaćinstava Srbije koje smo posjetili i predstavili u našim emisijama tokom 2023. godine. U minutima koji slede saznaćete ko je u gornjoj polovini najboljih 10 domaćinstava rangiranih od 10. do 6. mesta, a naredne nedelje ćete saznati ko su najboljih 5. Namera ovog specijala je da se skrene pažnja na osnovne kvalitete seoskog turizma Srbije, predstave različiti okviri poslovanja i samim tim podstaknu perspektive daljeg razvoja. Uži izbor i selekciju top 10 najboljih napravilo je uredništvo serijala Lepše od Pariza prema osnovnim karakteristikama koje i krase seoski turizam Srbije. Ključni kriterijum u odlučivanju bilo je gostoprimstvo, odnosno gostoljublje domaćina. Pored toga, u odluci za izbor rukovodili smo se i kvalitetom i autentičnošću smeštajnih kapaciteta, ugostiteljske i gastronomske ponude, raznovrsnošću sadržaja na samom domaćinstvu i njegovoj okolini, kao i realnim potencijalima i planovima daljeg razvoja. Prednost smo davali domaćinstvima koja su uspešno zaokružila smeštajnu ugostiteljsku ponudu, posebno onima koji neguju tradicionalnu gastronomsku kuhinju i koja služe hranu proizvedenu na ekološki ispravan način u okviru sopstvenog gazdinstva. U izbor ovog specijala i ovoga puta nije ušlo nekoliko epizoda snimljenih u Republici Srpskoj. Namera nam je da se zbog specifičnosti njihove ruralne turističke ponude valorizacija najboljih 10 realizuje u budućnosti u zasebnim emisijama, pošto broj posvećenih domaćinstava u ovim regionima dobije na značaju. Pre nego što krenemo u obilazak top 10, želimo još da napomenemo da se pred nama našao krajnje nezahvalan zadatak, da se izbor koji sledi shvati samo kao subjektivan stav ekipe koja radi emisiju i na kraju najvažnije, svim gledaocima mirne savesti i sa zadovoljstvom možemo da preporučimo da posete i uživaju u svakom domaćinstvu koje smo posetili i predstavili u našim emisijama u prethodnoj sezoni. Sigurno se neće pokajati. Sad se udobno smestite kraj vaših malih ekrana jer kreće ono najbolje od gostoljublja, tradicije i prirodnih lepota naše zemlje. Najboljih 10 seoskog turizma Srbije u 2023. godini. Idemo na našu top listu. 10. mesto. Ovog
ali svi međusobno sarađuju i rade za zajedničko dobro, kao u slučaju planinske kuće Popović i restorana Vagon, gde je domaćinska atmosfera 300%. Bogatu gastronomsku ponudu, koja je na raspolaganju i gostima planinske kuće Popović, čine autentična jela tare, kao što su uštipci i kačamak od belog brašna sa Potočare sa sirom božanstvenog ukusa. O zaštitnom znaku ovog kraja Komplet Lepinji da i ne govorimo. Posle Komplet Lepinja naše morate obavezno šetnju od par kilometara zbog pritiska, zbog da vazduh reguliše krvni pritisak i sve to. U Šumskom miru domaćin Nikola predstavio nam je svoj vredan tim saradnika koji uveliko radi punom parom. Svaki gosti koji žele da dođu u Šumski mir imaju mogućnost sami da biraju, sami da kuvaju roštilj, kotlić, talandaru, a danas ćemo vidjeti moju desnu ruku, mog glavnog kuvara Đorđeta i moju ženu koja mi najviše pomaže u ovoj kući Slobodanku. Danas ćemo praviti juneći paprikaš, srnetina, reci Đole. Srnetina, junetina i svinjsko meso. Danas ste se udružili oko divljači. Da li ste je upacovali? Da. Koliko ide vode, toliko ide vina, crveno vino, kvalitetno, paštrnak, pešun, šargarepa, lorber, crni, beli luk, jabuka. I stoji 24 sata i na kraju kleka u meso. Tajni začin. Stara naša kleka koja čini da meso malo mekša i da bi bilo sočnije i ukusnije. Desna ruka Vile Daniri je zlatiborac Dejan Pavlović, zahvaljujući kome je ugostiteljski deo osmišljen kao kuhinja na otvorenom gde se, ukoliko gosti žele, lako može organizovati priča o esenciji zlatiborske gastronomije. Domaćine Ivane, kakva je ovo akcija? Pečemo jagnje na zlatiborski način, kako bi drugačije. Gde ste našli jagnje, pored ovolikog prometa na Zlatiboru? Pa ima jedan stari pekar u Sirogojnu, zove se Mitar. Kad gost ga nazovem, on je spreman, znači bukvalno za 2 sata je gotovo. Znači ja krećem za sat vremena, u Sirogojnu sam i sve je gotovo. Praste, jagnje, to je pripremljeno, sve. Budući gosti Vile Daniri, čuli ste. Ma, to je uvek. Planinska kuća Popović je neposredno u smeštaj kreirala kućicu od drveta, tobogan, terene za mali fudbal, odbojku, carstvo za najmlađe goste. A na par stotina koraka nalazi se i jedan od najlepših vidikovaca Tare, Osluša. Jako lep pogled se pruža znači na Drinu, Republiku Srpsku, Bajinu Baštu, bukvalno smo što bi rekli na litici, ali jako lep pogled. Ovde se nalazi jedan lep ugostiteljski objekat kada možete da sednete, popijete piće, da se osvežite, odmorite i uživate u pogledu. Domaćin Nikola iz Šumskog mira poveo nas je u obilazak magičnog okruženja Fruške gore, a jednom od bezbroj pešačkih staza možete stići i do Mačkovog podruma, karakteristične vinarije Fruškogorskog vinogorja. Ovde podele na vinski i svinjski Srem padaju u vodu, jer se u degustacionoj sali Mačkovog podruma ubrzo shvati da ta dva Srema najbolje idu zajedno uparivanjem gastrodelikatesa i vina. U slučaju Vile Daniri već samo dvorište nudi pregršt sadržaja za sve generacije, a najviše za decu. Ljuljaške, drvene kućice, golovi za mali fudbal, džakuzi, 2 letnjikovca i mini baby zoovrt, gde stanovnici izgledaju kao plišane igračke, a žive zajedno u slozi. U ponudi Vile Daniri je i rekreativno jahanje po savršenim predelima vrhova Zlatibora, a gosti koji su previše otuđeni za povratak prirodi jahanjem na raspolaganju imaju kvadove. Da seoski turizam nesvakidašnjim poslovanjem meštana iz grada može celom kraju da da vetar u leđa, svedoči i svečani skup saradnika i prijatelja porodice Mundžić u Šumskom miru, u čast snimanja emisije Lepše od Pariza, gde smo iskoristili priliku da se obratimo zvanicama. Želimo samo da se zahvalimo porodici Mundžić, domaćinima vinarija Mačkov podrum, Kovačević i Stojanović, saradnicima, kao i svim ljudima dobre volje koji su upriličili ovo druženje i veselje. Stvarno je veliko blago to što se svi ovako družite i poštujete. Svaka vam čast na tome. Ovako lep skup nismo imali nikada u preko 170 epizoda naše emisije. I živeli. Živeli u to ime. Živeli. Hvala svima.
Planinska kuća Popović na Tari utrla je put novom nivou ruralnog turizma Srbije, posebno kad se domaćini Tare udruže oko ovakve atrakcije. Ovdje su terenska vozila koji mogu da savladaju sve ove divljine Tare, tako da mislim da ćete sad uživati u svim tim prizorima koje oni mogu da pruže. Znači, proći skroz jedan deo Tare gde će biti, gde jednostavno ne možete da prođete, što kažu, čizmu. A sa domaćinima Zlatibora morali smo da uđemo i u noćno snimanje. Da ga malo polijemo, možda žedan. Doping. A? Ajde, živjeli Zemane, smo živi i zdravi. Živeli! Ovo je milina Božja, noć na Zlatiboru. Okupilo se društvo, vrti se jagnje i opšta uživancija. Baš tako. Ovde se vode ozbiljni razgovori. Ma, ozbiljni razgovori, nema šta. Šta će, ko će, koji deo jagnjeta. Baš tako. Ja ću rep, meni je dovoljno. Jel tako? Džakuzi, noć i Zlatibor. Šta reći? A to nije sve. Nije sve, ima još. Malo relaks, malo džakuzi. Malo gledamo vašu emisiju. Ma ne mogu da verujem. Odličan izbor. Vrlo popularnu. Bioskop. Pa da. Nije De Niro, ali je De Niro. Pa naravno. Ti si pravi merakl. Je li tako? Trudimo se najbolje. Šta reći, ovo je pravi raj. I za kraj, desetoplasirani, želimo vam nove, uspešne sezone poslovanja, a pre svega da se sasvim evakuišete iz grada i nastavite vaše živote gde su vam domaćinstva, jer su nam baš tamo potrebni takvi domaćini zarad opstanka srpskog sela. 9. mesto. Planinska kuća Jarilo. Glavni junaci 9. mesta su Ana Lisa i njen suprug Nenad Travica. Domaćini koji su, u želji da rekonstruisanoj porodičnoj kući na obroncima Fruške gore daju nekakvu snagu i simboliku novog rađanja i plodnosti, nazvali svoje seosko-turističko domaćinstvo Planinska kuća Jarilo, po staroslovenskom bogu prolećne vegetacije Jarilu. I ovo bi verovatno bila prosečna priča ruralnog turizma Srbije da Nenad nije tokom godina provedenih na radu u inostranstvu upoznao buduću suprugu, Filipinku Anu Lisu. U Katru smo bili dugo, ona je 12 godina bila tamo. Tamo smo se upoznali, čak smo 6 godina i živeli zajedno. Ja sam rešio da se vratim, da pokrenem posao u Mitrovici, u Srbiji, jel? Pitao nju da li želi da sa mnom, ona je pristala i sad smo tu, sad je ona naša Srpkinja, što kaže. Sjajno, neka. Imamo, da, dva sina, prelepa i dobra, tako da nam je baš sad, što kaže, lepo. A šarmantna Filipinka je postala naša domaćica i duša Planinske kuće Jarilo. Međutim, njihov uspeh u vodama ruralnog turizma nije se desio baš tako slučajno. A Lisa nam je i objasnila zbog čega upoređuje Srbe sa svojim Filipincima. I said before, people here are very friendly, hospitable, really they will serve their best, same as in Philippines. In Philippines, even they don't have, they are still trying their best to serve. To je slično sa nama. Yes, and like this friendly and with smile. And people here really, you will feel comfortable. I love here, like the people, really. Domaćini Travica dočekuju goste sa posluženjem koje je zapravo negde između Srbije i Filipina. Autentični pita hleb u raznim varijantama. Fruška gora i jeste planina, tako da je objekat za smeštaj gostiju sasvim u skladu s tim. Korišćeni su kamen i drvo, tako da je po letnjim žegama prijatan boravak u kući, dok se po hladnom zimskom vremenu prostor brzo zagreje. Bajkoliki enterijer u prirodnim materijalima, gde vas čeka dnevni boravak i kuhinja, dodatno oplemenjuju smaragdni zidovi i kamin sa istorijskom težinom izgleda. Na gornjem nivou su karakteristične kosine za planinsku kuću i tu je spavaći deo koji odiše čistotom zbog obilja svetla, sa izlazom na terasu sa koje se pruža pogled na čarobne krajolike Fruške gore.
U dvorišnom delu napravljena je letnja kuhinja sa elementima za sve tradicionalne tehnike kuvanja. Kruna ove gastronomske celine je ognjište. Na imanju planinske kuće Jarilo upriličen je niz sadržaja, kako za odrasle, tako i za najmlađe goste. U autentičnom ambaru, prenesenom iz Mačve, domaćini Jarila napravili su pravu saunu, vrhunski užitak posebno tokom zimskog perioda, uključen u cenu smeštaja. Pored sledi brižljivo osmišljeno carstvo za sve uzraste dece. Gostima su na raspolaganju i bicikli, kao vid rekreacije i najlepši način za obilaske sadržaja i lepota Fruške gore. Kako planinska kuća Jarilo pripada takozvanom vinskom Sremu, na preporuku domaćina posetili smo vinariju Vinarijum u Banoštoru, malu vinariju Velikog vinograda. Ovde možete da uživate u obilascima vinograda na jedinstven način, a kada fino istrošite kalorije, red je i da ih vratite za trpezom vinarijuma, gde niste sigurni da li su tanjiri na trpezi umetnička dela ili delikatesi za degustaciju. Pravi fruškogorski ekspresionizam. Ovaj gastrohedonizam svoj vrhunac dostiže kada se domaći sremski specijaliteti upare sa izuzetnim vinima vinarijuma, kao što su župljanka i merlo. I za kraj predstavljanja 9. mesta, Analisa nam je otkrila kako se na filipinskom kaže naziv naše emisije. Mas. Mas? Yes, like mas. Mas maganda. Paris? Kaisa. Kaisa. Kaisa sa Paris. Mas maganda Kaisa Paris. Yes. Na mestu broj 8, hostel Mala Reka. Meštani Tare, Radoslav Jeftić i Draža Protić uortačili su svoj kapital, znanje, iskustvo, kao i dar za gostoljublje i nadomak Bajine Bašte kreirali novu ruralnu turističku tačku na mapi Srbije, nazvavši je hostel Mala Reka. Ono što se odmah primeti kada se ovde dođe je pogled koji se pruža naokolo. Izabrana pozicija je sjajna, jer ovakvu prirodu samo Bog može da isplanira. Iznad padine Tare, a ispod Bajina Bašta i pogled na manastir Rača i izvor Lađevac. A ambijent prati unikatna dobrodošlica zapadne Srbije, pogača i so, domaći med i za kraj domaća rakija koja leči dušu. Po modernoj estetici smeštenih kapaciteta, domaćini hostela Mala Reka orijentisali su se ka mlađim gostima. Reč je o 5 soba i jednom apartmanu, iz kojih se pruža pogled na sve tarske lepote na dohvat oka. Apartman je smešten na gornjem spratu i po svojoj formaciji je prostraniji, namenjen je za veću grupu turista. Čitav prostor ima parno grejanje na pelet, tako da ovde nema zime. Domaćin Rade predstavio nam je i restoranski deo kapaciteta 30 mesta, gde vlada baš domaćinska atmosfera. Gosti su ovde sasvim ušuškani i privilegovani mogućnošću da biraju jela, kao i vreme i mesto obedovanja. Kuhinja je odmah pored restoranskog dela, a tu glavnu reč vodi partner, domaćin Draža. On sprema gastrostandard ovih krajeva, junetinu ispod sača u tradicionalnoj grnčariji iz Zlakuse. Tako je, uzmemo malo pretopa, prelijemo ga, čisto radi ukusa, pretop je od jagnjenice. To je sad spremno za termičku obradu. Spremno, stavljamo ga u krematorijum, imamo jednu stvar koju pečemo, prozvali smo i krematorijum po panteli. Maratonci. A liči on. Dražo, ala ste ga opravili, svaka vam čast. To je taj krematorijum, da. Princip rada ovde se loži, za nekih 4 sata mora biti sad gotovo. Praktično, toplota sa svih strana zagreva ceo prostor koji dinsta jelo. Tako je. To podrazumeva sporo kuvanje. Sporo kuvanje, tiho, tako je. Ali tako je najukusnije i najkvalitetnije. Inače, ovo su jela koja teraju na fizičku aktivnost po čarobnom okruženju prirodnih lepota, a domaćini hostela Mala Reka ništa ne ostavljaju slučaju. U njihovoj režiji brodićem gosti mogu da uživaju u obilasku glavne atrakcije ovog kraja, kanjonu jezera Perućac, tokom koje nas okružuju padine Tare i nestvarna boja reke Drine. Šta da vam kažemo, osim da nekad nismo ni svesni koliko nam je zemlja lepa. Prizori posle kojih se ovo krstarenje dugo prepričava.
A onda je usledio kratak predah na Maloj reci sa mesta gde je pogled na manastir Rača i izvor Lađevac nestvaran. Domaćini, ova sada situacija upravo definiše reč hedonizam. Uz pićence iza se dimi. Gostan Dražo, da proverimo sač. Obavezno, brate. Da vidimo. Obavezno. 3. sat je u toku. Ali prvo da se prekrstimo. Pre nego što da otvorimo. Naravno, da se prekrstimo. To tako ide. Situacija je pomalo napeta. Trenuci iščekivanja. Moram priznati da sam pomalo nestrpljiv. Dražo, delujete sigurno. Hladni ste ko špricer. I... Jao! Domaćini gostima preporučuju i pešačku turu do izvora Lađevac i posetu najvažnijem duhovnom središtu naroda ovog kraja, manastiru Rači. Još kad se na to doda 15 minuta vožnje do prvog centra na planini Tari, stiče se utisak da je cela priča ponude ovog nacionalnog parka zaokružena. A ručak u restoranu Male reke počinje spektaklom u obliku sača od 4 sata, koji se zato pamti čitav život. Partnerstvo domaćina Radeta i Draže je retka pojava u vodama seoskog turizma. Kad još dodamo da je u njihovoj ponudi objedinjeno urođeno gostoljublje ovog podneblja i sve što pružaju Tara i Drina, dobija se nezaboravno iskustvo kako se ne nalazi često u drugim domaćinstvima. I zato se hostel Mala reka sasvim zasluženo našao na mestu broj 8. Na 7. mestu top liste našla se Vila Dunavski raj. U Vincima, kraj Golubca, najvećem vikend naselju Srbije, mirisi Dunava i ruže vetrova u isto vreme omamljuju i okrepljuju, a posebnu čar daje neočekivana, a planski formirana borova šuma. Baš tu, u srcu borove šume, porodica Đorđević je pre 2 decenije začela pionirski seosko-turistički poduhvat ovog regiona i nazvala ga Dunavski raj. Glavnu zaslugu nosi domaćin Ljuba Đorđević, a primat u poslovanju polako preuzimaju kćerka Mina i sin Igor. A kad stignete u raj, i to Dunavski, deluje kao da ste negde na Mediteranu. Neki osjećaj kao kad stignete na more. A tome doprinosi i posluženje dobrodošlice, slatko od smokve i liker od maline. Dunavski raj ima znatne smeštajne kapacitete u objektu na više nivoa. Trenutno raspolažemo sa 12 soba, do nedavno je to bilo samo 8 i dugi niz godina se radilo sa tim kapacitetom, ali eto, uspeli smo još 4 da osposobimo za rad, tako da to je trenutno nekih 12 soba, odnosno kapacitet skoro 30 kreveta. Enterijer smeštaja kojim će vas sprovesti domaćica Mina je spoj tradicionalnog, rustičnog i modernog, a ovaj standard prati i izgled kupatila. Domaćini Đorđevići imaju i sjajan trik kako da dvokrevetne sobe postanu petokrevetne i tako zadovolje različite potrebe gostiju. Svaka jedinica ima svoju terasu, a iskustvo opuštanja na terasi Dunavskog raja, spoj reke, bolje reći mora, planine, prašume i vazduha je zaista nešto božanstveno. Kuhinja ugostiteljskog dela Dunavskog raja pripada domaćinima. Tata Ljuba je zadužen za palačinke i domaće sokove, a sin Igor se već pročuo po Golubačkoj rivijeri s sjajnim pitama, uštipcima i namazom od susama i sira. Sastojci su domaći, gastroponuda je jedinstvena i svima dopadljiva, upriličena u toploj atmosferi sale za doručak ili čarobnom vrtu, tako da ne može da omane. Za sada je u ponudi doručak, kao strateški najvažniji obrok, da se unese sasvim dovoljno energije za sve planirane obilaske sadržaja u okruženju. Smeštaj je okružen vrtom, a po rastinju i raznolikosti biljnog sveta, bolje reći pravom botaničkom baštom, kreacijom domaćina Igora. U ovoj oazi savršeno su uklopljene ljuljaške, mreže za izležavanje i letnjikovci za sedenje, savršen odmor i za najprobirljivije. Preko puta rajskog vrta postoji i raj za sportiste, teren koji po potrebi može da se transformiše za odbojkaše, tenisere ili košarkaše. U blizini domaćinstva, na samoj obali Dunava, funkcioniše uređena staza Juro Velo 6, koja je već uveliko zaživela među biciklistima, a njom, po preporuci domaćina Rajskog vrta, možete da završite i na rajskom krstarenju Dunavom brodićem Peristeron.
Cela akcija je još jedan primjer vrhunske saradnje u ruralnom turizmu među domaćinima. Na krstarenju, kojim prolazite pored Golubačke tvrđave i ulazite u Đerdapsku klisuru, ubrzo shvatite da Dunav nije reka, nego bajka. A kad zaplovite u ovu magiju, budite sigurni da ćete često sanjati ove pejzaže i razumeti tvrdnje zašto je ovo jedna od top 3 turističke destinacije Srbije. Domaćini Đorđevići su retki domaćini sa ovolikim stažom u ruralnom turizmu. Dunavski raj je zaista vrhunski spoj svih kvaliteta. Priroda, istorija, gostoljublje i gastronomija. I zato se sasvim opravdano našao na 7. mestu ovogodišnje top liste najboljih ruralnog turizma Srbije. I na samom kraju prve epizode novogodišnje liste najboljih rangiranih od 10. do 6. mesta domaćinstava seoskog turizma Srbije, na 6. mestu se nalaze Brvnare Platan iz Vrdnika. Vama koji i dalje gajite romantična osjećanja, volite poeziju i poštujete lepotu i moć prirode, na 6. mestu s ponosom predstavljamo biser ruralnog turizma sa obronaka Fruške gore, Brvnare Platan. Zahvaljujući domaćinima Vesni i Draganu Kekiću, Brvnare Platan su prevazišle okvire seoskog turističkog domaćinstva i postale svojevrsni manifest ljubavi i utočište za sve nas kojima je potrebno, bar na kratko, bekstvo od turobnih urbanih kolotečina života koji živimo. Vesna i Dragan će vas dočekati pored krasnog natpisa Volim te na ulasku u domaćinstvo, koji nekako odmah učini da se osjetite prijatno, toplo i dobrodošlo. Osim toga, kada dođu gosti, može se upriličiti i doručak dobrodošlice. Dragulje na dasci, posluženje restorana Stari Orah, predvodi sremska kobasica, a tu je i dobra kapljica loze uz društvo domaćina. Ugasili smo buku. Hvala što je ne palite. Sa ovom parolom ispisanom na ulaznom delu, domaćica Vesna povela nas je u obilazak kućica za smeštaj gostiju. Brvnara ima 4 i svaka prima 2 gosta, sa mogućnošću da borave i roditelji sa 2 dece. Svaka jedinica ima svoju terasu na kojoj su u okruženju platana jutarnje kafice najslađe. Na ulasku je dnevni boravak sa kuhinjom gde vas sačeka vatra u kaminu koja sluti na zimsku idilu. Dnevna soba može da posluži i kao spavaća, a prava spavaća sa bračnim krevetom je u potkrovlju. Escejk posuđe začini. Sigurni su znak da u kuhinji ništa ne manjka. U prizemlju je i kupatilo, gde su peškiri, sredstva za higijenu tako da gosti ne moraju ništa da nose od kuće. U svakoj brvnari postoji i mala biblioteka. Nema kablovske televizije, ali zato su tu internet i stik u TV-u sa izborom od 50 filmova romantičnog sadržaja. Vesna nas je povela i do gastronomskog bisera Vrdničkog kraja, restorana Fruškogorski jelen, mesta koje domaćini Brvnare Platan uvek rado preporuče svojim gostima. Prava je privilegija kad vam u restoranu dopuste da posetite kuhinju i naučite neki novi specijalitet. Sve je to nešto što je zaista izašlo ovog dana, uglavnom je sve s područja našeg kraja i sve se plasira tako i uglavnom se koriste namirnice iz ovog područja. Ja sam se odlučila za vrdničku šniclu jer i ona nam je onako, moglo bi se reći, broj 2, kudoška šnicla nam je broj 1. Zatim imamo divljač koju zaista jako dobro prodajemo, što znači da je jako dobro kvaliteta. Koristimo i jelena, i strnu, i divlju svinju.
parole volim te na ulasku u domaćinstvo malo niže uzvratili parolom volim vas. Kekićima svaka čast kako čuvaju našu Frušku goru od naleta modernizacije i što vraćaju goste ljubavi i prirodi. Tako da je 6. mesto na našoj listi najboljih samo mali znak pažnje za njihov veliki trud. U narednoj epizodi saznaćete ko su najboljih 5 seoskih turističkih domaćinstava Srbije u 2023. godini po izboru uredništva emisije Lepše od Pariza. Proputujte sa nama i naredne nedelje u istom terminu kroz najboljih 5 ruralne turističke ponude naše zemlje i uverite se u to koliko je Srbija lepa, lepša, najlepša, lepša od Pariza. Vama, poštovani gledaoci, želimo srećnu novu godinu i da u zdravlju i veselju provedete nastupajuće praznike.